Question number 6B. 6B. Speaker sir, answer is as per presented to the House. The Speaker sir, हांवें जे आन्सर चोयला आनी तितून तुम चोयल जाल्यार जो डिटेल्ड आमकां डेटा दिला जायत तें दिलो from every corner of Goa. All details has been given, but except one taluka, that is Tiswadi. No data in annexure A. No details in annexure C, D and E. So, I am surprised that Tiswadi, there is no own houses, nobody, no rents, no one pays taxes in Tiswadi. So, my first supplementary. Why has not a single panchayat from Tiswadi Taluka submitted data for this LAQ? And when can the Minister of Panchayat provide me the answers to the LAQ pertaining to Tiswadi Taluka? You ask your next question, I will give you. Speaker sir, let me put up very plainly. There is a huge tax evasion scam in Goa happening under the nose of every panchayat. दोड मुखार टॅक्साचे पैसे आज हुंच्यान जाल्यार हुंच्यान नाच जाताय पूण कितकोन फाइंड आउट करपाचे कितकोन करपाचे कोण सांगना. अकॉर्डिंग टू एनेक्स्चर बी तुमचे दिला रेंटल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी पेज हायर टॅक्स देन रेजिडेंशियल. Rental and commercial property pays higher tax than residential. Sargya. Now, let me tell you a small story from the areas where I come from. I walked down the road to count the number of houses. One house had rooms available. One guy upon room bandun diloy. Another house has got tenants. Another house has got some guest houses. So, but according to annexure D, these houses don't exist in these 140 panchayats. Now, zero rentals declared, huge loss to tax collection, Speaker sir. आणि हे कोण करता Speaker sir? हे सगळो भायल जो लोक आज इलोलो हे गोंयांत येऊन कोताय Speaker sir. These are Goans don't go to do major things into तुले 99% गोंयकार कोण आयसो Speaker sir. These are people who are coming, staying here, residing and then trying to do this. So my second supplementary is, परत I'm coming to the same question जे पहिले उलयले ते. Mechanism, I want to ask the mechanism. Don't push the ball. What verification mechanism has the director of Panchayat actually put up in place to identify undeclared rental properties? Has it ever cross-checked electricity or water consumption or conducted a drive using online platforms? And what action has been taken against those who have made no effort to track or revise underreported rentals? परत जाय जाल्यार परत हांव जाय जाल्यार क्वेश्चन मारिता. सो तूं हांवें सगळी सप्लिमेंटरी कवर केली. Yes. Speaker sir, honorable member Benji Viegas एकूच मागता from what he is asking that the house tax collection should be done properly by every panchayat, that the rates of house tax also have to be streamlined and the procedure to collect that. अशें आसा Speaker sir, अजूनही थोडे वर्सांचे वर्सां थोडे लोक हाऊस टॅक्स कशेंय पे करना. आता on 1st August we are getting all the data. आमी म्हणजे हे सगळे डिजिटायज करता आणि डिजिटायज करता तेन्ना सगळी रिकॉर्डां आसतली. खंयचेंय काम तो मनीस तरी हाऊस टॅक्स फारीक करना जाल्यार he will not get any certificate or any assistant till he clears the old tax dues. हे आमी करतले. हे केन्ना जाता इतले आता हिंगा EHNूच 33,000 म्हणजे बाकीची कितले आहा ती पळय. Once it is there on the computer, once it is digitized, आमकां सोपेपण मेळटले. We will streamline whatever steps that are necessary as per your queries. I will see that overall there is improvement, Speaker. Yes. आणि फर्स्ट क्वेश्चन LAQ तुगे तिसवाडी लागून तुवें म्हणलें सांगत म्हण. फर्स्ट सप्लिमेंटरी वॉज अबाउट when are you going to, not a single panchayat from Tiswadi Taluka submitted data on this LAQ. किती झाले? Because sir, in spite of asking them, they have still not submitted. I want to admit here. Because for some reason that data has not come.
something is wrong, no? Even I am asking Minister and Magila pun information din apun from Kiswadi, something is wrong. I will place it on record a little later. You will place it on record during this assembly session. Yes, before the 8th of August, you will submit it. Yeah, from Kiswadi, I'll give. Because house tax assess करतात ना आता प्लॅन एरिया प्रमाणे त्यांचे रेट लायले पयलीं स्लॅबाला ₹5 to ₹15 आता मिनिमम 25 to 50 कितें केलो बिकॉज थोडे पंचायतान हे न्यू रेट्स लायले म्हाका जाण जावपाक आख्खे गोवा सोगटे पंचायत लायलाय काय थोडे पंचायतान हो रूल सोगटे लागता काय लागना ताका टायम लिमीट आहलो Because sir, I'm समजना ते क्वेश्चन. Because हो न्यू स्लॅब लायला हाऊस टॅक्स असेस करपाचो ते सोगटे पंचायतान इम्प्लिमेंट थोडे पंचायतान इम्प्लिमेंट केले रेट चेंज कोण सो ताका कितें कट ऑफ डेट आहा कितें सोगट्यांक एकूच टॅक्स लावपाचे Because जेन्ना टॅक्स कलेक्ट करपाचे आसा इवन सपोज रेट्स रिवाइज करपाचे आसा कोण फारीक करता नॉर्मली पंचायत कितें करता ते एजन्सी अपॉइंट करता ते आमी करना पंचायत करता आनी मागीर ते डिसायड करता कितलेशे सर्क्युलर सुद्दां तांकां धाडल्यार कलेक्ट कर म्हूण थोडे पंचायत कलेक्टूच करना आनी लोकूय फारीक करना पूण आतां मातशें आमी स्ट्रिक्ट केल्ले आनी हांव आनीकूय स्ट्रिक्ट करता जे पर्यंत प्रिवियस हाऊस टॅक्स क्लियर करना तांकां कांयच एकूय सर्टिफिकेट मेळपाना ते पंचायती कडेन हें केलें म्हणटच ऑटोमॅटीक ते फारीक करपा लागतले दुसरें तुवें सांगता तशें इट शूड बी बेटर स्ट्रीमलायन म्हणजे रेट्स आनी कितें आय वील हॅव अ फ्रेश लूक एट एवरीथींग ना होच पंचायतान लायली होच पंचायतान लायलो न्ही बिकॉज सेकंड म्हणजे आतां टॅक्स आतां कोण प्लॅन सबमीट करता तेजे एरिया मेळटा ते प्रमाणे टॅक्स लायताय आनी जे कोणाले प्लॅन नायच आतां पयलीं टॅक्स लायलो तशें त्यो एरिया तूं कितकोन हाडटलो कितको पडटा तुका बिकॉज सर हो प्रश्न व्हेरी मच इट इज लिंक टू आतां घरां जेन्ना लिगलायज करतले एक स्टेप जो सरकार आतां घेता तेन्ना ऑटोमॅटीक सगळे डेटा येतले एरियाय येतली टेरस घर काय नोड्यांचें घर तेंय आमकां कळटलें कोण टॅक्स फारीक करना तेंय आमकां कळटलें आनी आमी व्यवस्थीतपणे पंचायतीचे स्टेप घेवपा लागतले हांव परत सांगता जे पंचायत हे सिंपल ऑर्डर फॉलो करना आनी सरकारा एम्बेरेस करता सरपंच तरी सारकें काम करना और ती बॉडी सारकें करना प्लीज तेन्ना तुमी येनाका आमी एक्शन घेयल्यात तेंचे घेयनाका म्हूण सेक्रेटरी आसून दी सरपंच आसून दी दारां ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहाय पयलीं फकत ग्रावंड फ्लोर आहलो पंचायतान तांकां फर्स्ट फ्लोरूय काडपाक ती एरिया टॅक्स बोनय सो हें तूं कॅल्क्युलेशन हो प्लॅन एरिया स्टेटमेंट कितकोन कलेक्ट करतलो बिकॉज सर म्हाका याद जाता आमीच पंचायतीनसून एक सर्क्युलर काडलेलो आमच्या गोंयकारां जे बेश्टेली नोड्यांची घरां आसलीं तांकां एक संदी दिल्ली सर्क्युलर काडून दे कॅन गो फॉर अ टेरस हाऊस तेंचे वर्सां वर्स लिकेज जावन कोसडोन तांकां त्रास पडटले तो डिमांड लोकां कडेन सामान्य लोकां कडेन आयिल्लो तेन्ना आमी सर्क्युलर काडून व्यवस्थीतपणे तांकां टेरसूय घालपाक दिली जालें कितें एक भाव दुसऱ्या भावाचेर मातशें कोंत्रू तेणें टेरस घालतकच ताका घर बरें दिसता तो वयता कंप्लेन फायल करता असल्योय आमकां गोश्ट्यो घडलेल्यो आसा आनी ताका लागून हेच कारणां लागूनूय आमी तो सर्क्युलर काडलेलो पूण आनीकूय तूं सांगता ते प्रमाणे टॅक्स ताका घालूना परमिशन सुद्दां दिवन टेरस घालपाक तूं स्पेसिफीक केस आमकां आसल्यार हांव पंचायती सांगता अशें अशें हें करूं ना ते सेक्रेटरी इन द पर्टिक्युलर पंचायत तांकां सांगता डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे स्पीकर सर म्हजो एकूच म्हणपाक प्रश्न येस एक जेन्ना घर आसता आनी तें घर आमी भाड्याक दिता भाड्याक रेंटेड रावता आमी फक्त हाऊस टॅक्स दिता आनी त्याचे ते गार्बेज टॅक्स त्या भाड्यांच्या घरांचो बी गार्बेज टॅक्स बी ताचो कसो इश्यू तुमी हँडल करतात घर आसा म्हज्या घरान सायटीक रूम आसा हांव ते भाड्याक दिल्या ते हांव काय रिकॉर्डार हाडना हांव फक्त हाऊस टॅक्स दिता ते भाड्याची फॅमिली ती दिना तांचो तुमी इश्यू कसो हँडल करतात स्पीकर सर असल्यो गोश्ट्यो जेन्ना आसा पंचायत हॅज टू बी अ लिटल बीट प्रोएक्टीव एंड MLA ऑल्सो कॅन बी प्रोएक्टीव अशें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडटलें हांव तेंचे फाटी लागून सी दॅट एवरीबडी पेज गार्बेज टॅक्स नाल्यार अशें जाता टेनंट टॅक्सूच पे करना आनी तांकां पडना पिशवेन घालता आनी वचून हायवेचेर उडयता हांवें पळयलां स्वताचें सो युअर सरपंच युअर पंच ऑफ दॅट वॉर्ड हॅज टू टेक केअर
हे सगळ्या सरकाराचेर घायले जायना. श्री विनेश बोरकर स्पीकर सर तुम्ही ते नोटिफिकेशन काढात न्ही पंचायतीक तशें की कोणा रेंटेड घराचं आसा काढला त्यांनी. स्पीकर ऑलरेडी आहा जाय जाल्यार आनी काडटा. स्पीकर सर ओके. हांव स्पेसिफिकली उलयतां हाऊस टॅक्स जो ट्रान्सफर आसा आतां कितें जाला डिस्क्रिमिनन्सी जाता. थोडे जाण 10,000 घेता, थोडे जाण 20,000 घेता, थोडे जाण 40,000 करता. आतां पंचायतीक जाय तशी रेटी घालता, रेजोल्युशन घेता आनी रेटी घालता. आतां तितूनय डिस्क्रिमिनन्सी आनी एक आसा की पर्टिक्युलर एरियेन म्हटल्यार ह्या एका अमको कॉस्ट म्हटल्यार एक समज हांगा थोडे कितें येयला थंय अमको कॉस्ट आनी आनीक कितें येयला थंय अमको कॉस्ट अशें जावपाक शकता. कित्याक पंचायत राज एक्टान डिस्क्रिमिनन्सी जावपाक शकना. आनी हेच सेम आतां हांव मुद्दम कित्याक सांगता प्रश्न म्हाजो सिंपल आसा. तिसवाडी वाठारांत ज्यो अश्यो पंचायती आसा हेंच्यांनी आन्सर दिवना. हांव कित्याक तो सांगता कित्याक अशेंच चालू आसा. कित्याक समज पे करिना लोक ते आपणाक जाय तशें पेमेंट घेता. तेंचे एजंट जाल्या एजन्सी न्हू एजंट जाल्या कॅल्क्युलेशन करपाचे आनी हे एजन्सी पयशे घेता. प्रश्न हांव स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा अशें जावपाक शकता. इतली रेट जी आसा 10,000 15,000 20,000 ह्यो रेटी घालपाक शकता हय काय ना हे सांगचें. आनी एकूच विलेज पंचायतीन तूं 2 तरेच्यो रेटी घालूंक शकता. करूंक शकता नाल्यार मातशें उत्तर दिवचें. आनी समज करूंक शकता आनी समज तुमी हें करता ना तुमी एक्शन घेतलें काय ना तोय उत्तर दिवचो. स्पीकर सर परत हांव सांगता स्पेसिफीक तरी तेणे हे दृश्टीन म्हाजे कडेन कंप्लेन हाडली हांव एक्शन घेतलो. एक्शन घेता तेन्ना तूं मातशें येनाका. आतां हें हांव आनिकूय कितें जाता तें ताका सांगपाक सोदता. एक सावथ गोवा एक पंचायत तशेंच आसलें. तेजी चली सरपंच आहा एक सावथ गोवा पंचायतीन. बापूय वयता पयलीं सावन ती खंयची हॉटेलां एस्टॅब्लिशमेंट आहा ते नोटिस्यो धाडटा आनी तो वयता. कित्याक वयता तें ऑटोमॅटीक कळटा. तेजेर हांवें एक्शन घेवपा लायला. हे असलेय केसीस जाता जेन्ना हे लोकल माजोर्डा पंचायत सांगता मुद्दम चली तरी सरपंच आहा बापूय वयता हॉटेलांनी हॉटेलां आहा लास्ट 15 years एक्झिस्टिंग हॉटेलांनी रुमांनी भितर सरले मेजरमेंट घेता म्हूण असले आमकां घडलेले आसा. स्पीकर सर जेन्ना असले घडटा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. पूण एक्शन हांव घेवपाक रिटर्न कंप्लेन मिनिस्टराक केल्ली आसा. मात मिनिस्टर म्हणटा कित्याक तुमच्या पार्टीचो कोण वयता त्या सेक्रेटरीक घेवन आनी मागीर तुमी जाय तशें ताका परत घेता. अशें तूं म्हाका आतां उत्तर दी हांव तुका रिटर्न दिता. स्पीकर सर तो सदां अशें सांगता आय डोंट फेवर एनीबडी. फेवर केल्लें करूं ना कितें तुमी आपणा जाय तांकां. आय जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर ही कितलीच घरां हा हाऊस टॅक्स भरूंकूच ना वर्साची वर्सां. आय मीन तूं म्हणटा कोण सर्टिफिकेट मागपाक वयता तेन्नाच रूल काडटलो की दिता. वॉट अबाउट दोज पीपल हू डोंट पे एट ऑल हाऊस टॅक्स इज रजिस्टर्ड कितलीच वर्सां भरीत ना. एंड आमचे पंचायती अनाउन्समेंट करतात इगोर्जींनी देवळांनी एवरी ऑल द बट हाऊस टॅक्स पेमेंट जायना. ते वचत ना तांकां कसली सर्टिफिकेट नाका ते गृह आधार कांयच नाका तांकां. सो रिमूव वन लॉ रिगार्डिंग दीस ऑल्सो मेक ते पंचायतीक सारखे रेवन्यू येवं न्ही सर. ऑनरेबल स्पीकर आमचे माननीय आमदार एक व्हेरी एक्टीव MLA आनी तेजे सरपंचूय व्हेरी एक्टीव. कोण तरी टॅक्स भरीच ना सांग सरपंच वचोन ते तांकां फोर्स कर म्हूण हें करपा. सरकाराचें कितें इट इज अ लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स. यू कॅन टेक अ हॉर्स टू अ वॉटर म्हणून आहा बट यू कॅनॉट आस्क इट टू ड्रिंक द वॉटर. तेंय आमी करपाचें म्हणजे भितर घुसोवपाचें टॅक्स भरपाचें काम तें कलेक्शन हेजे पंचायतीचें आसा. पंचायती काम करून दी. तुम्ही पळयतात GNH. The rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a dream and wanna raise it to the tribe. Enough said, it's in, so I joined the tribe. Enough said. No one ever see me cause I'm racing against